Pilitas pagtindog bigson sa apo sa Pilipinas Diyos. Pagino po itong maulo, nabidalay gulog may paon ng Diyos. Maragit no? Lord God, niya inapit sa kagabiyon kino. Niya usap kabigin ng Diyos. Mga kalaki o gabay kino. Sa pagsimba niya kanina sa Espiritu kamatuan. Diin Diyos, ikaw ka naman ay pagkakataon sa mga pinahanglan, sa mga Espiritu ka lang ikaw. Diin Lord God, ang dahil sa kabiyon, bisa ka Lord. Lipon, ngayon paggabi ito ginong Diyos, mo ang kandayog Lord, butang mo sa muli ko lang ginawa. Ang pulong ang pag-esbutan ginong, nabisan pa sa kaubo ginong Diyos, ginong kawang, kanamo, sa tananaw pagkapato ginong Lord, at sulti ka ni Lord. Sa gabiyon, tandong himaya, baik naman. Dalang mga simbahan nga sa Pilipinas Kristo. Kaya pabilitas pagtindog, at ang basahan ng kasulatan, dari sa dari sulat ni Pablo tulis mabuhat buat Kapitulo City bersikulo 44 saudara. Bisa dari sa 44 subot sa kamingawan diha sa atong mga ginikanan ang tulda sa pagkamatuod ingon nga gitugon sa Dios nga nagsulti kang Moises sa pagbuhat nini supay sa panag-ingnan nga iyang nakita sa nasunod na kini sa atong mga ginikanan kini gipanagdala nila dinhi kauban ni Josue diha sa ilang gipanag-iya ng kayutaan sa mga hintil nga gipanghinginlan sa Dios sa atubangan sa atong mga ginikanan og nagpabilin nga ingon niini hangtod sa mga adlaw ni David nga nagakaplag og grasya sa atubangan sa Dios og nagpuyo og nangamuyo nga tugutan unta niya sa pagpangitag puloy-anan alang sa Dios ni Jacob. Apan si Solomon mao ang nagpatindog og balay alang kaniya nining mga labing halangdon nga wala magapuyo sa mga balay nga hinimog mga kamot sumala sa ginaingon sa propeta. Ang langit mao ang akong trono ug ang yuta mao ay akong tubanan sa akong mga tiil. Ug unsa bang balaya alang inyong utukuron alang kana. Nagaingon si Jehovah. Ingon ang Ginoo. Ug unsa man ang dapit nga akong pagapahulayan. Diri sa surat Pablo sa Timoteo. Tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan sila maingon ang mga halad inihaw o ang nagasa wala mo tinguha kundi usa ka lawas kanako imong ginatagana sa mga halad nga sinunog o sa halad tungod sa sala ikaw wala mahimuot unya niingon ako tan-awa ako mianhi sa pagtuman sa imong kabuton o Dios sumala sa nisulat mahitungod kanako diha sa basahon nga rilukot. Hallelujah. Dili sa Pedro siya 2 Pedro kapitulo 1 siya. Ug tungod ining mao hinungdan himuan ninyo ang siya. Tungod ining mao hinungdan himuan ninyo ang tanang paningkamot aron sa inyong pagtuo puno ang ninyo ang maligdong nga batasan. Ug sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Ug sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Ug sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagka-mayantuson. Ug sa pagka-mayantuson ipuno ang pagkadiyosyon. O sa pagkadiyosyon, ipuno ang pagbati iligsoon.
ug sa pagbati nga igsoon ipuno ang gugma. Magapaglingkod igsoon. Dalay ko ng Dios ini kapit sa kabuntagon. Buntag mga igsoon. Alang sa mga Kristohanon wala nagigabi. Kung napamagani mo sumpang nga adlaw para sa natural, pero nag-isgot kita may igsoon may tungkol sa espiritual. Wala na niya ay buntag o wala na gabi ning atong padulungan may igsoon. Kung yan napit sa gabi yun, wala ko na mga may igsoon nga magkatungtong ko dali kay daghan magayong mga magubuhat labi na itong pastor, pero ganina gipahibalo ko niya nga damandam brad kay tagagag di kayon una nga siguro ang mga magubuhat sa Ginoo napagiandam bisa gamay lang tagsara po'y magkumbira nga walay handa ba bisa kumbira tuod bisa gamay nga handa basta kumbira nga dili kita mag-uol migsoon nga kumbira man itong gadhe dito tunga sa semana di po ta magpili kung gamay na po'y handa na ko migsoon. Pero kung galing kung pulong sa Dios sa itong paghisgutan magamay og sa manako maura mato pa migsoon panunoy hindi ko kalimot migsoon nga pilang ba sultis tao makasabot na dapat sa gabi yun o siguro malipayon kita bisan tulad ng ulan wala kita nagkuli may igsoon sa paghatod nato sa atong halad nga mao atong espiritual ng pagsimba mao na yung pinaka dako nga madawat sa Ginoo nga ang halad nato mao ang espiritual ng pagsimba diha sa atong Panginoon Dios hindi na paghalad o na dapat sa gabi yun siguro di ko maglangan o kanto ko sa mensahe siguro naman na skilid ako na yung pagkataytulan o ang bantayog sa usang katawang himpit muna may sulit dapat sa gabi yun kung katong nakita ang kasulatan dili sa una kong nabasa na naghisgot may sulit o sa panahon ni Solomon naghisgot siya may tungod sa tabernakulo o balay padaron naghisgotan sa kasulatan nga itong nakita nga gitukod niya sa iyang panahon tungod kay ang Dios sa huna-huna sa nila nga ang Dios matakbo nila sa mga balay nga ilang matinukod o unsa ka adindot nga balay ang ila pagpakuron o building unsa ka dagko nga dito na matakbo ang Dios o nini karon may so inatong panahon nagusgot sa tulong sa Dios diri sa kasulatan diri sa Solomon nagusgot nga balay nga gisgutan ya ingon siya sa Deuteronomio Exodo yun siya sa Exodo 25 yun siya sumala sa tanan nagipakita yun siya sumala sa tanang nagipakita kung kanimo sa pag-ingnan sa tabernakulo o panag-ingnan sa tanan ng mga galamit tumiini mao kini ang pagabuhaton ninyo atong pa kung ito atong makita magsuon sa panahon ni Moises o sa panahon ni Solomon tato pa nagtukod sila sa mga building o sa kasulatan nag-isgot sila nga 14 takmua nga bawang building o ang gilakton magsuon matong pila ka maniko o ang itasuon sa atong paghimuan din nila tabernakulo ang Diyos na dito nila matakpo pero wala na damha magsuon sa atong panahon ino si gipa pastor ni Pablo nag-discuss siya sa Hebreo 10 isa nga ino sa Hebreo Hebreo siya
Hebrahanong Diyos. Tungod ini sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya maingon, ang halad nga inihaw ug ang hagasa wala tumuha, kundi usa ka lawas kanako ingon nga gipagana. Sa mga halad nga sinunog ug sa paghalad tungod sa sala, ikaw wala mahinuot. Ug unya may ingon ako tan-awa umianhi sa pagtuman sa imong kabuhaton. O Diyos, sumala sa iyong sugat may tungod kanako din sa basahon nga rin ko. Sa ato pa, si Pablo nagsulti na ang pinaka-purpose o pinaka-tunong ng sulting Pablo na gipapintog maigsoon ang lawas na diin nato pa sa minsan propeta yung sulat nga ang lawas mao ang Diyos bipuyo diya sa lawas. Amoy tinguha maigsoon nga ang Diyos na sa Hesus Kristo sa purma yung siya sa mga pagpita isa nga ang Diyos tuwa sa taas ug biginaog siya ug misulod siya sa lawas. Matumas mensahe sa propeta yung suban masunod siya, bipuyo siya tubay ang tinguha sa atong panahon karon. Kung atong panaaw na panahon ni Solomon, dili basta-basta maigsuon nga paghago. So, himo maigsuon. Pero pag abot sa atong Hesus Kristo, iyon siya kanang balaya. Buntagan niya o patindogon ko, kinisulod lang sa tulog adlaw. O nga na maigsuon ang mga tao, ang mga Hudiyo maigsuon, natubulog sa atong Ginoo. Kay ang balay nga dugay ng gitukod o pinakatuigan o ilang gihaguan na igsoon pag-abot sa atong Hesus Kristo. Ingon siya, gupan niyo ng balay kay patindogon ko na sulod sa tulog adlaw. Di basta-basta may igsoon pag Hesus Kristo. Tulad kayo nagugdas ni Pablo sa itong panahon na ang Diyos sa purmang Espiritu Santo dili na siya mapuyo sa mga balay nga hinimo, kundi mapuyo siya sa mga lawas individual diya sa iglesia. Dili kayo ni iglesia kaya ang iglesia base sa minsan propeta, iglesia means katawhan sa Diyos. May puyo siya individual diya sa matag usa kanato. Og may gipalaingnan may sumpo sa Ginoo ang institution o na perfect man. Kaya ang Diyos may igsuon atong panahon na may kanaog siya sa kataas-taasan niya ang Diyos, may kanaog siya sa mga pag minupita, may kanaog siya sa bukid. Kung ang baka matulog na itong napita, tatlong niyo. Kaya katong bukira may igsuon, balaan man. Ang inyo sa propeta, mao siya, balaan. Maupod may igsuon sa atong panahon. Kung masunod tayo may igsuon, duwa sa katalimban sa Diyos. Kinahanglan balaan na. Tungod kayo nga naman. Bago pa sa mensahe, sa ito igsuon ruban ha. Sa mensahe ni Instituto Ruben Beckman. Ang Diyos, ginapadala ang iyang Espiritu Santo aron sa paghimo nato. Diha may igsuon ko sa Ginoo sa pagkipit sa matag usa nato. Amen ba? Gipadala ang Espiritu Santo aron maghimpit sa matag usa nato. Muna hinungdan may igsuon sa itong panahon. Kung maingon ta, ingon si Hesus Kristo, pagpahimpit ka mo, kaya ang nagatawag ka ninyo, himpit man. Kanya, kung maingon ta, may igsuon na himpit ta, at upangan sa Diyos, kung atong mga trabaho, ang atong mga lihok, ang atong panulti, matong pasunod patay ang pagtuo kung wala ito. Kaya ito, panulti, may igsuon, atong panaaw ng kasulatan. Dili basta-basta maingon ta atong title ang bantayog sa usa ka himpit nga tao. Oh. Kung mayon ta himpit ta atubangan sa Dios. Unya atong tinguha sa atong kinabuhi, atong pagpanulti, ang atong paglihok, dili oyon sa kabuton sa Dios. Unsa man ang mahimo ta himpit?
Muna maigsoon nga ang kasulatan, ang pagtuo maigsoon. Matapos Mrs. Propita, ang pagtuo mo'y mga ang pagtuo mo'y buhat nga daw yan. Sabi pa kung nagtuo ka, unya ang iyong buhat, wala na yun sa pagtuo, kung saan matong pagpakaisabot sa istituro na perpipan, ang patayog sa tao dito. Ibaw mo na yung sa mensahe. Ay tayo magsuon nga mag-uulta nga during itong panahon natas higpitan. Kunya ikaduha magsuon muy dos Ginoo ng Kristiyano. Kung kaya naman wala sila nagahibalo nga nining atong katapusan nga maadlaw ang Dios sa atong Ginoo Kristo padayon siya nagapanglihok sa matag-usa nato. Kita mo'y gihimok niyang tabernakulo. O sa atong panahon maigsoon ko sa Ginoo, dili na ang Dios mo gamit, dili na ang Dios mo puyo sa mga balay nga mga hinimok ato matapos minsan propeta sa 7 Inches. Kung akong ipakita ako sa Rupino, nakita na ko nga ang kalibutan karon nagpaindikay sa ginagkumay sa maong simbahan. Unya ang ingon sa mensahe sa panahon ko siya ibalik nga to sa normal nga pinagagatmay. Pila ka simple. Wala ko nakita sa mensahe. Inaanda dahil ang Kristiyano. History, repeat itself. Ang kasaysayan karon ay dapat unsay kasaysayan sa mga apostoles kaniadto nga magsimba lang sila sa mga palapala. May wala nagmapil nga mahimpit ka. Kaya napita ng dagko ko simbahan. Wala ka mahimpit wala sa pagkuminaw sa pulong sa Diyos. Dili ka mahimpit may sumpo sa Ginoo mga tukas kalibutan minaw. Pero dili ka maminaw sa pulong sa Diyos. Mamahimpit ka tungod kay gipadala sa Diyos ang iyang Espiritu Santo aron maghatag na itong kahimpitan. Dili pwede magsuon. Datong panahon nga ang Espiritu Santo tabernakulo sa Diyos. Tinuod man tabernakulo pero ang Diyos mismo miingon nga sa usag ingon si Ginoo Kristo sa adlaw ako naa sa man, amahan na ako ug kami puyo na nimo. Mao na maigsoon nga maghatag og kahimpitan sa atong panahon. Dili pwede maigsoon nga ligo-ligo pangalagad sa Ginoo. Kaya naman kung atong talawon ang mensahe tung adlaw nga mensahe one and one a million na mensahe. Kung atong talawon ang kasulatan. Kanunay ang Dios nagkuha sa damay. Kanunay nagkuha ang Dios wala nagkuha sa ginagano. Kundi kanunay sa nagkuha sa kamay. Kung sa diya ang kamay susigi pinag-ingnan kung kanang usa ka milyon, usa ka round, usa ka nara. Mao na magsuon sa itong panahon. Na siguro na itong magsuon ng kahimpitan. Kaya may ingot ang higpit. Katubagan sa Diyos. Unya ang atong mga lihok, atong panulti. Atong trabaho, dili ba uyon sa kasulatan. Mao na ang magsuon ko sa Ginoo. Dili atong panahon. Nga ang pagbalog sa katawag himpit. Ingon bitaw si Kristo pagpahimpit ka mo. Kaya ang amahan nagtawag ka mo, himpit man. Dili pwede magsuon nga iligoy-ligoy na ito ang pulong sa Diyos. Dili pwede na ito magsuon na ito panahon na ito kompensaan. Kaya wala na ilaing panahon nga ginatag sa mensahe kaya itong katapusan ng panahon. Kung tanaw na ito ang panahon na itong tindugan magsuon base sa mensahe sa itong propeta. Nagsulti sa iba na sa itong panahon na ang himpit mabot na ang himpitan magsuon diya sa Espiritu Santo mo ka na siya magsulog ka na ito sa tanan na dili uyon diya tubangan sa Diyos. Muna magsuon nga sa itong panahon ingon ko dili na kumpensaan kaya nga naman ang Kristohanon mo diuspos sa kalibutan o sa diya mo diuspos sa magsuon labi na ang atong kalibutan ng grabing bira sa trabaho sa ulo. O naiman kang galing atong cellphone una dili ipanaingnan kanya ang lipay ng cellphone kay magamit o tinuod magamit mo to pero usahay dili yung purpose tanan sa gamit ito ng sakto. Muna nga sa ako amigso na ipagbasol lupay ng cellphone pero nalay pero hinuon ka na sa maano pero saan man yun mga daot may noon kaya diha may isok mo sige pinitrit ang unod
Upila ba? O so, pagpahingpit may suong kahino nga ang Bible, ang Biblia. Dili naman yun, mga yung basa. Ang cellphone, ano na yung tutukan. Mabitaw may suon nga itong propeta rin siya, ang bantayog sa usa ka taong hingpit. Muna nga kung di tabahingpit may suon. Ginagalawan sa Ginoong Kristo, nagpahingpit na mo. Kaya nga maha nagatawag kayo ng hingpit na. Mabitaw nga itong may suon, nga dinig nga itong panahon nga gitindugan. Ikaw buyan may suon. Ang itong propeta nagsulti siya sa itong panahon. Gabihin ang Diyos nga mao itong Ginoong Kristo sa diha ngayon siya mao ang nag-midget sa matag usa ka nato. Kung kita hingpit na diha tubangan sa Ginoo. Mao na nga nining di gagabihion mig suon mga kung nagkita na mensahe sa atong panahon nga ingon diri nga dili gid siya pwede upuyo sa mga binuhat sa mga amo. Kung dili upuyo gid siya di by individual. Kining matag usa ka nato kay kita mao ang dagway sa Dios nga dili makita. Gitawag siya mga sunod image likeness of God. Kita ang dagway sa Dios sa diha nga tawo ta mag-usap. Bangkod ta may suon og image and likeness of God kung wala na tawo mag-usap. Diha sa Ginoo. Mo na hinungdan may suon nga ang kasulatan karon ay nasupa. Yung kasulatan na walay tulpot ni kundit nga pagasayloan. Hantod ang tanan matuman. Mo daging ako ang matag usa ka nato. Kinahanglan magdinasikay o mag-inampuay. O magtinapangay ta da sa pag-ampo kay suon. Kaya nga naman ang atong kaaway nga mao sa tanas grabe. Kung tan-aw na to ang kasulatan o ang mensahe may igsoon kanunay ginagtakto. Ingon ang kasulatan may igsoon, ingon siya nga di nga itong panahon di nga puwitan may igsoon. Ingon siya nga ang Diyos na mao si Kristo mao siya ang ulo sa kapstone. O sa diya ang kapstone may igsoon ko sa Ginoo. Dili siya sa panahon ni Enoch may igsoon naghimo siya og pyramid o tabernacle sa panahon. Mao ka na ang tabernakulo. O kanang tabernakulo gihimo ni Enoch wala na sa ulo. Maabado sa mensahe sa Biblia. Wala yung ulo kay ano man ang ulo na mao si Kristo. Amen mo iso? Ang ulo mao si Kristo. Mao pagdagan sa iglesia abay individual. Ang mga asawa ang ilang ulo mao ba? Amen ba iso? Basta iyo karubong mga bana yung ulo yung sama. Ang ulo sa bana mo si Kristo. Ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Mao na magsuon nga ni atong panahon. Kinahanglan kung atong recognize atong panahon ba kung higpit atong bangan sa Dios. Ang asawa gitipo sa iglesia. Hindi siya mao na siya gitipo sa iglesia. Ang kinahanglan ang mga asawa nag-allow si Pablo nga masumugtanong gid mo sa bana. Kanunay na itong gilawad, kaya itong maunahay kaningang topic, bigsoon, dili na ito makita ba? Ay mga asawa, masintanon sa bana, usahay, bigsoon ang mga asawa mo, tulibag-bag. Usahay, maghihimong hingpit. Ito pa nga sa Ginoo. Kaya dili, imong bana ay magisumpa. Kung imong gisumpa kang kasulatan, ang tulong imong gisumpa. Kung maunay gilawad ni Pablo, ang kinala ang asawa, masintanon sa bana, ang mga asawa, usahay, maghimong anong ulo. Magpaulo-ulo po, bisang taigyon ulo. Ang gisumpak ninyo dili inyong bana, kundi ang pulong sa Diyos. Mao na gisulti sa kasulatan. Mao na may kung walay sumpak ang asawa sa maong bana, walay kagubot. Amen mo ba so? Ang asawa, amen mo rin? Kay pulong sa Ginoo rin. Kung ingat ang hingpit ato ba sa Diyos, kung naigamay nga nagsumpak dahil sa pulong sa Ginoo, dili kita hingpit. Kita ato ba sa Diyos, naagoy gid sumpak na to. Kaya yung kasulatan, dili si Adan mao ang nilubungan, kung dili si Eva. Mao hinungdan din sunod ang sala. O kining sala maigsuon, naali sa matag lawas. Maigsuon, mabitay hinungdan. Nga ang logos, maigsuon, ang dugo. Matapos misay, ang dugo, may gawas ang sinula. O ang sinula, mao ang kinabuhi. May sud mo nang naas sa matag usa nato. Katong dugo ngadto sa
yung gawas may igsoon sa lawas sa itong Hesus Kristo, yung sa gitugyan ang lawas, aron niyang dugo, mugawas aron ang kinabuhi, musunod sa mata ko sa krato. Ano pas mensahe propeta? Bago pas mensahe propeta sa ang grasya, yung siya, nga ang suwi, nga mao ang kinabuhi, turon. Sabi pa kung kaya kinabuhi ang nagapuyo sa mata ko sa krato, nan, si Kristo na mao ang galhid sa ato. Siya ang ulo. Siya na ang malbuhat. Ingon Bos Pablo nga imbes buhaton na ko ang maayo, daw tadaw na ako. Ano kayo sa Pablo? Kay naadili sa lawas ang pakibugno. Mo na ibugnoon may so. Mo na atong gumakahulon sa mata ko sa krato. Kung mangita kang kaaway, awaya ang imong kaugalingon. Kaya naan na sa itong lawas may so. Musubot din sa nili ang istigilityo. Ang dugo na sa lawas na to. Dili nagpasalig kang pinahimpit may so. Basing malimbungan may so. Dili ka nila nagpasalig ang himpit. Katong tuwa sulod. Mao to ang maghimpit sa matag ko sa kanato. Kay gini, maong lawas ha. Mao ang lawas nga gipuhian sa Dios. Kung nataw kapag-usap diha sa Ginoo. Mao na'y pasalig sa pulong sa Dios. Kung nataw pag-usap, musugot lang sa dili. Kung unsay sulti sa kasulatan, tumanan mo na. Kay dili man kini ang mutuman, kung dili kiling tuwa sulod. May suod mo ay mutuman. Pagkita na may suod sa dihan, ang parala sa Dios, ang imong representasyon, pinaagi sa Espiritu sa Dios, nakabatog ang kalang, nga naay kinabuhi. Kadtong dugo, nga nag-iula sa krus, bato pa na Hesus Kristo sa mensahe, giula ang dugo, o katong sinula, mikawas, aron mo sulod sa matag ko sa kanato, dahil terminus propeta mo iso. Mo'y naghatag kinabuhi na ito. O ka nang kinabuhi na nato ron may sulamping na nato na. Amen. Kay ka nang kinabuhi naghatag ang Diyos sa iyang Espiritu Santo. Mao ka na ang kinabuhi. O ka nang kinabuhi may sulko sa Ginoo. Bato pas sa propeta, kanang sama sa kasalampati ba. Kung maghimo ka og sala, mawala ni mo na may suha. Bato bato pas sa propeta dili mo layo. Doon ra po. Kaya kung ang kastamano na tao na pag-usap, matapos Biblia na ay sala ng tinuyo, napos sala nga dito. Historia Regis ko nag-himpit. Kung ang himpit may suko sa Ginoo, sa dahil mo abot na, siya mag-alikon o mag-atudlo ka nato sa tanang butang na pag-abuhato nato. Naanato ko, pamatuod ka. Kaya ang kanang tawhana, mauna may suko, ang gatong representasyon ng ipadala sa Diyos, aron mahimo ka nga tao nga pag-usap diha sa Ginoo. Mao na ang bantayo sa katao himpit. Dili himpit ni dawasa. Kung dili sa Kristo. Sa diha nga bag-o na ka ang lawas, bag-o na iyong espiritu, bag-o na ka lang ang bantayo sa kahimpit nga tao. Mao na may suot sa atong panahon. Mao talaga lawad ng propeta na ikan sa pagtuo maligong batasan. May suot kay balo, pag-uusog kalingon. Mao naman may suot mo suno. Kung kana malampasan nato na ang kapston mobile ka may so. Uban bitaw may so sa atong silingan. Ngayon may so nga wala pa na ubir ang kapston. Sa ato pa may so ang lam mao si Kristo. Amen pa may so ang gugma mao si Kristo. Og mipuyo sa mata ko sa to aron siya maghingpit nato. Wala tay di ta hingpit. Wala kita hingpitan may so. Wala ikan sa pagtuo, ang pagtuo may suon, miabot sa pinaagi sa itong nagulog. Mato pa sa mensahe ito yung magbubong atong yung Domingo. Ang puno sa Diyos, miabot pinaagi sa itong kung saan man pagkagano, kung wapoy magsulti. So, kinahanglan sultihan. Kasi Kristohano ta dugay, ta Kristohano, dugay na nagalakat, nag-claim Kristohano. Unya na ay nalakbayan na ito may suon. Ingon ang kasulatan. Wala itulpog ni kundi di pagkasay luwag. Hantod ang pulong sa Diyos matuman sa itong kinabuhi. No? Matuman itong kinabuhi. Wala meson. Ang atong kinabuhi magaingon ta kanyan to. Dili na to makaya. Pero sa diha si Kristo magapuyog ka na isusulog na to. Kaya ang tanan. Kung nasiya. O na ang lapit sa gabi yun may suka. Dili ko maglangan.
Importante nga nasabtan nato ang pulong sa Dios nga ang bantayog sa usa ka tawo hindi. Atong panahon na iso sa dispensasyon itong panahon, ang Dios nga mao si Ginoong Kristo mipuyo sa matag usa ka nato. Aron may suon mo magtudlo ka nato sa tanang mga butang. Mo na may suon yung gabiyon may suon. Dili ka taas may suon mo wani. Importante lang nga masabtan nato ang pulong sa Dios sa itong panahon. Mao'y di Pedro, si Pedro nagsulti. Nagka sa pagtuong maligid ng batasan, hantod may suon magkapot kita sa kantong o nagto may suon sa gugma. Pero kanang paglabang may suon sa Espiritu. Kung dili ka makalabang na may suon, si Kristo dili yung puyo. Kaya dili ang pwede si Kristo mo puyo may suon. Nga kung hugaw. Anong hugaw ba? Dili yung puyo, matupas mo sa bumitan. Dili yung puyo si Kristo sa mga tao nga mahugaw. Ito may suon matupas mensahe. Isa nga ang mga alagad sa Ginoo kinahanglan kasasan o hamili ang pagpili sa Diyos. Kanang dili ako ba? Sabi, ako. Matubag mismo bitaw wag yun ang Diyos nag-alawad ang pekso. Kung dili ang gilawad sa Diyos kadto mabalik dili. Kaya kadto nagpalit dili man ay maigso. Mao ta gilawad sa Diyos kay mabisan pagali si Munas o tanawon nimo. Bisan pa si Moses, iya pa na. Kung tag-awad ito panahon ni Moses Pingso, siya ang tabernakulo sa Diyos, iya pa na. No? Siya ang tabernakulo. O sa diya, magsun ang mga tao nito panahon na grabe ka mga butuan, ipasagi paggawas, nagikan sa ito, mga bugot-butan pag yun. Bingon si mga tao, bisis, talon mga kamitis kamingawan, aron mga matay. No? Pero ang Diyos nag-andam o mga pagkaon o mga tubig, ingon ang Diyos. Ngadto kang Moises kung mga tao magkatawhan uhawon kaning sugkod ito sudok sa bato o kanang bato muagas sa tubig, pero ang ginatuman ni Moises may igsoon tungod sa kasuko ni Moises may igsoon sa ginugilapdusan yung bato ing awas siya ng tubig kung dili tumuo ang butuan sa Ginoo. Siya ang tabernakulo sa Dios nga pagpagawas sa mga tao nga nabilanggo dito sa Egypto. Pero nahimo ni Moses may igsoon nga matupas mensahe ingon siya nga nagbuhat sa bulaton sa Dios. Matupas siya gawas sa iyang kabubuton. Gawas sa tubig. Kung sa atong panahon makita nato si Joshua may igsoon mao siya ang tabernakulo sa Dios. Kaya ang Dios magtabil man sa ulo. Matupas mensahe ang Dios magtabil sa ulo. Gihimo may igsoon ko sa Ginoo si Joshua nga mao ang lawas o gitaghuan sa Dios, gitabernakulo sa Dios. Matupas minsan ang building of God, yung siya dito nagtago ang Dios sa unod. Kaya ang Dios may kanaog o gipuyo sa lawas na maong unod o giipon siya. Diya siya may igsoon, nagapanglihok, diya sa matag lawas sa gigamit sa Ginoo. Maupos itong adlaw karon. Ang gigamit sa Ginoo aron sa paghingpit diya sa lawas sa Ginoo. Ang Efeso 4:11. Unsa may nasulat niya? Aron sa paghingpit diya sa lawas sa Ginoo. Mao na may igsoon sa atong panahon. Ang basahon may igsoon last. Efeso yung dali. Ang fivefold ministry mao ang hingpit. Efeso yung si Pablo. Dali ko magtapos mo siya. Hallelujah. Huwag yung mga iya magasa nga ang uban mahimong mga apostolis, ang uban mahimong propeta, ang uban mahimong mga apostolis, propeta, ang uban mahimong maglista, ang uban mahimong pastor, ang magtudlo alang sa pagsangkap sa mabalaan, alang sa pagbuhat sa panag-aragad, alang sa paglikod sa lawas ni Kristo. Amen. Magsuan inanak magsuan. Ang fivefold ministry mao ang gitahasan sa paglikod sa lawas sa matag individual. Kita magsuon individual ta nga lawas sa Ginoo. Bisan sa kagamay na dito sa may gatasan bayugan. Pero salamat mis Ginoo nga gabahin bisan ay utang nas kukos kumingking gamay gabahin. Pero dili mapwede nga sakdaon ang lawas sa Ginoo
na kulang. Amen po ito. Dili pwede sakdaon o lalinon ang lawas kung may kulang po ito. Muna nga, malipay lang ko, bisag dahil ko kulang. Basta, malipay lang ko, o bisag gamay na akong dala, o gasa, may o handa, basta pulong sa Ginoo. Kanunay may ikurik ang pulong sa Ginoo. Mga tayo na ko, samtang, ato pa tayo subos ng Pino, samtang magapa, istoryahan, kung di na madala, sige, kinabuhi mong kalibutanon, kinamit mong kalibutanon, huwag ko katilaw. Pero may, sa ako, may sulon, tanan, natilawan na ako. Muna nga, itudlo, gawin na ko may sulon, ang may tulong sa pulong sa Diyos, kung unsa ang kaimpitan. O kini atong panahon may sulon, kung dili ka magpasulti, diya sa mga alagad sa Diyos, wala kay kapahit sa kaimpitan. May sulon, kay tungod kay ang Diyos, gibilin ang iya magasa ng mga putulis, propeta, may lista pastor, magtutulog aron sa paghigpit diya sa lawas ni Kristo. Mayroong gabi sa tutanan. O dili ka biliwan may sulon, dili ka maglangan. Kaya murag kapoy tatran. Gawas sa mga badge kay murag uban na opisina, uban na nasa balay. Pero mga laki may suon halos tuwas trabaho. Dahil na may suon, murag kabuhi ko kayo ko katipan, sige ko ka hatag ro mensahe tungod kay lain mo lawas, murag paningon ko bugnaw ba. Ko sala magampo ko sila ro Ginoo. Tagay ko kalikod sa lawas. Una may suon mo ang Dios giday mangayo ta, di giday maghikaw. Gaya na ulian ng lawas nga murag palugnaw ko, murag ang kuto-kuto murag pantok perminti ba. Ko diha siguro panuhot na masulta ko ni. Wala nga salamat sa Ginoo ni nilapit sa gabiyon. Amang tago siya nga ito, bisan pa sa simple nga mensahe. Kanunay ito nagdugog, pero kung naikulang may sure, no, dili pwede. Una nga nilapit sa gabiyon, panindog ka. Kung lalay ko ng Diyos, bisan pa sa mensahe nga bubog kayo. Pero alam sa matagusa, kung dili makakot na ito, kining baong kahimpitan. May sure, kinahanglan, kaputol na ito. Atong mawiton may sure ang awit nga, I know I'm right. So, panuloy, pag-ampo sa punong sa Diyos. Glory. May push ka, malis lumala.